alive and on the binge. कोई बात so अब ठीक है हेलो ठीक है তো সাউন্ড ভালো দিবে খারাপের এখানে কিছুই নাই चैट रूम में जा तुम वॉइस करते पारबा तो चालू करके तुम चैट रूम पे जाके वॉइस कर सकते हो और मेरे चैट रूम पे एक टीम है 1-to-1 फाइटिंग के लिए तो मेरे इनबॉक्स करो मेरे टीम में मैं लेके जा सकता हूँ तुम लोगों को तो साउंड देगा प्रॉपरली जितना भी मेरे बैकग्राउंड में साउंड है वो बोर्ड में तुम्हारा डबल आईडी तोलो बा एक आईडी तोलो साउंड होगा और जो यहाँ पे तुम्हारा एक आईडी से वॉइस होगा इस तरह साउंड उड़ेगा और यहाँ पे तुम लाइव चालू करेगा लाइव होगा लाइव जब देगा तो लाइव हो जाবে लाइव আর কলে দেওয়া লাগবে না কল হবে না লাইভ অনলি লাইভ হবে সাউন্ড ভালো দিব কারণ এটা যেমন সাউন্ড আর মনে করো যে বুস্টারে মনে করো অত সাউন্ড দিবে না আর এই বুস্টারটা চলে ভালো সাউন্ড প্রপারলি আস্তে দিতে হয় আসতে দেয় তোমার ইয়ার মধ্যে দেয় অন্য ইয়াগুলোর মধ্যে আর এটার মধ্যে শুধু এটা চালু করা লাগবে অন্য কিছুই চালু করা লাগবে না তাহলে সিনে সাউন্ড ভালো দিব যাই হোক সেটা দেয়া দিছি রুমে আসো ইনভেস্ট করো আর না হলে তো আল্লাহ হাফেজ